Hello guys, tuturuan ko po kayo kung paano mag-transfer Paymaya to GCash. I-click nyo lang po ito yung bank transfer. And then, andito ka na po. Tapos hanapin nyo po yung GCash. GCash. Ayan. Ito po. GCash Exchange INC. Ayan, click nyo lang po yan. Tapos yung amount, 4,130. No. 4,100. Ano na lang. 120. Yan. Tapos, yung purpose niyan, kahit ano po yung ilagay nyo or pay bills, ganyan. Pay bills or tas yung account number na sisendan ninyo, like sample yung akin. 95182862239. Tapos yung name nyo po is yan. Lagay ko po yung name ko. Big letter. Carmina Joanna Anunuevo. Yan. Tapos i-continue po natin yan. Yan. Ayan guys. Then, hintayin lang po natin guys. Ayan guys. Okay na din siya. Then, i-transfer natin siya. Ayan. Tapos, yung OTP, hintayin lang po natin. Tapos, i-verify na natin po. Ayan guys, 0 na po yung ating balance, Paymaya balance. Thank you!